Magkano? Sige lang. Pag mga nasa 3K. Large to XL, ang ganda. Higpit, pa-code higpit. Large to XL, code higpit. Yours na si Tali, sis Nins. Ang ganda nun. 400 si Tali, guys. Pa-heart-heart naman dyan. Ay, 500 lock price, sis Nins. 500, sis Nins. Ito po, code ng... Oo. Ay, wait nga. Anong code ko kasi dito? Higpit. Pa-code higpit. Code higpit. Mga sis maklikod. Ay, ganda oh. Pang premium. Medium to, small, medium, large. Pastel. Pa-code pastel. 300 lang. Code pastel. Pastel ang code. 300. Hi, sis Angelita. How are you, Sissy? Ayan. Code dito ng pastel, ha? Smaklikod niyan. O, another pink. Ganda. Pang on the go. Favorite nyo mga sis, oh. Medium, large, XL pwede to, ha? May pa-belt na siya and side pockets. Pa-code tayo dito ng fave. Code is fave. As in favorite. Medium, large, XL. Fave. Fave ang code. Si Sis Joy nawali, no? Ay, sino na yung nag-DP? Ay, okay. Nag-lock siya, no? Ganda ni Fave, mga sis. 300 lang. Code nyo yan ng Fave. Pa-code ng Fave. Next item. Ganda nito. Mga sis, oh. Large to XL. Pa-baby doll na old rose. Pa-code ako baby doll 300. Hi, sis. Code baby doll 300. With, wala siyang side pockets. Half button down. Tapos pa-baby doll. Large to XL. Ang ganda nito. Pa-code baby doll 300. Baby doll 300. Baby doll 300. Ito, another pakahoy color. Straight cut lang siya, large size. Large, pa-code kape. Puff sleeves, ganda oh. Code kape. Uy, ano ba yan? Gaganda mga sis. Fave sis Aileen. Code kape, large size. Code kape, 300. Ganda. Yours na si Fave, sis Aileen. Sis Nick, anong bet mo? Strappy ba? Ito, small to medium. Sa premium pa to last time. Smaklikod, self-tie. Code ako self-tie, 300. Small to med. Ay, yung ganda nito, girl. Self-tie ang code. Baby doll, sis Ivy, sis yung cream na may red floral. Ay, girl, sobrang ganda niyan. Ito ba? Tama ba? Ito ba? Sis, oh? Large to XL. Na-adjust both sides. Sobrang solid nung color niya. Pa-code ako solid. Code solid. Large to XL. Code solid. Kape, sis Luchi. Hi, Sissy. Welcome back. Gaganda ng plains, mga sis. Lock self-tie, sis Ethel. O nga pala, sis Ethel, small to mid. Sis Ethel, yours po, lock price. Yung isa sis. Ay, ito ba? Large size to. Uy, sis Nin, size mo to, large size. 300, pa-code ako dito ng large. Code ako large. Ganda. Large size. Nauna po sa solid si sis Jinky. Lock mo na lang sis Janice if you like. Uy, ang ganda nito. Code is large. Code large. Mine solid, sis Jinky. Open for lock. Open for lock price.
Ito guys, pang large size, smack likod. Code ng itim. Code itim. Smack likod niya. Code itim. Oh, eyelet dress mga sis. Large size. Lock solid na daw, sis Janice. Sis, yours na yon. Uy, ang ganda. Full eyelet ulit. Medium to large. Code ako ng social. Code social. Ay, super nice na ito, girl. Code social. Pa-code social. Hi, sis Elora. Code social. Pa-code social. Ganda. Full eyelet with inner lining sis social. Code social. Next. Wrap around dress, mga sis. Na may pa-color. Small, medium, large. Code ng wrap around. Pa-code wrap around. Small, medium, large. Code is wrap around. Code is wrap around. Small, medium, large. Uy, ay. Ayaw nyo yun, si Eyelet. Ayaw nyo si Eyelet, guys. Next item. Oh, large to XL. Large to XL. Sa mga XL dyan, ang ganda nito, oh. Trendy siya. Code is trendy, large to XL. Large to XL, code is trendy. Code trendy, pa-code trendy. Mag-strappy na nga muna tayo. Small to medium. Ay, guys. Ay! Maganda na strappy. Oh, full smock, mga sis. Kanina agawan kayo sa ganito. Small, medium, large, XL, ha? Full smocking to. Pa-code ako dito ng banat. Pa-code banat. Small, medium, large, XL. Banat. Pa-code banat. Wrap around, sis Nick. Code is wrap around. Blue dress, eh. Sige po, mag-blue tayo. Ay, ito sis. Zara pa to. Ay, may nagmain kanina nito. Hindi siya nag-DP, no? Small to medium, pa-code Zara. Mine. Small to med, code Zara. Code Zara, 300. Mine Zara. Mine Zara, code Zara. Ang ganda, oh, guys, oh. Yours si Banat, sis Nick, if walang mag-lock. Sis Donna, lock nyo na. Oh, large size, may side pockets, pa-code bulsa. Large, code bulsa, pa-code bulsa. Code bulsa. Yours si wrap around, sis Nick. Si Banat, open for lock price. Thank you so much. Wait lang. Walang maglalak dito, guys. Kay Banat. Open for lock. Hi, sis Chu! Eto, sa naghahanap kanina nung ano. Si Mahal, katela niya, guys. Location, Mexico, Pampanga. Small to medium nga lang. Code ako dito ng Mahal. Code Mahal. Small to medium, code Mahal. Ang dami, sobrang naglock nun. Bulsa sis Eileen Joy. 300. Next item. Ay, ito guys. Ang ganda nito. Sis Ira. Ay, parang ang ganda rin itong suotin, no? Ito kasha hanggang 29 waistline. Code Verde, pa-code Verde, hanggang 29 waistline. XS2, 29 waistline, Verde 300.